Hello guys! Sa dugay na nakong sigig pangandoy nga makasuway sa gondola ride sa Las Vegas, sa wakas natuman na gyud. Dugay na gyud ni nakong gidream ug finally natuman na gyud ang usa sa akong mga bucket list nga gusto na kong ma-experience dinhi sa Las Vegas. Excited kaayo ko kay kada bisita nako diri sa Las Vegas, permi kong magtan-aw sa mga tawo nga nagsakay sa gondola ride. Unya, makapangutana ko sa akong kaugalingon. Kanus akha ko makasuway ani. Karon nahitabo na gyud. Para sa wala pa nakahibalo, ang gondola ride usa ka iconic nga attractions sa Venetian Hotel sa Las Vegas. Inspired ni sa mga sikat nga gondolas sa Venice, Italy. Nga kung asa ang mga tao magsakay sa tradisyonal nga bangka ug suroy-suroy sa ilang mga canals. Dinhi sa Vegas, gi-create nila ang experience with style na ay indoor ug outdoor rides ug ang vibes mura gyud ka og naa sa Italy. Sa dihang nagsakay nami, mura gyud ko og nalipay kaayo nga nakab-ot na nako ni nga pangandoy. Sa sugod pa lang ma-feel na nimo ang romantic ug chill nga atmosphere. Nindot kaayong tan-awon ang palibot, labi na kung naglakaw-lakaw ka diha sa sulod sa Venetian, pero lahi gyud ay ang feeling kung makasakay na ka. Nindot gyud ang feeling sulod sa gondola. Humo kaayo ang lingkuranan ug ang tubig nga murag tinuod nga kanal sa Venice. Nindot kaayo ang reflection sa mga suga sa palibot. Apan ang highlight sa ride, ang gondolier. Ang among gondolier, maayo kaayong modala og lingaw. Nagkanta siya og Italian songs ug grabe ka entertaining. Muingon gyud ko nga murag naa mi sa Europe, maski tinuod nga naa ra mi sa tunga-tunga sa Las Vegas Strip. Dugay na gyud na akong gustong masuwayan ni ug finally nakaingon gyud ko nga worth it kaayo ang experience. Maayo ni para sa mga magtiayon, pamilya, or bisan ikaw rang usa kung gusto ka nga mo relax. Kung gusto mo og lahi-lahi nga experience, pwede mo mupili kung indoor or outdoor nga gondola ride. Gisuwayan nako ang indoor o grabe ka cozy o romantic. Kay murag naa ka sa sulod sa Venice Village. Ang mga suga, ang music, ug ang mga tao nga nagtan-aw sa mga nag-ride maka-feel good og VIP vibes. Kung ganahan mo og mas fresh nga hangin, pwede mo sa outdoor ride kay makita ninyo ang mga nice spots sa gawas sa Venetian. Tinuod nga medyo mahal ang gondola ride, pero para nako worth it gyud kaayo. Ang presyo kay nagdepende kung mag-private ride mo or mag-shared ride with other passengers. Pero kung gusto mo og special moments, mas maayo gyud ang private ride. Ako gyud mo suggest nga magpabook mo daan, labi na kung peak season kay dali ra kaayong mahutdan og slots. Usa pa kung ganahan mo makakuha og nindot nga experience, suwayi ang ride during sunset or nighttime. Kay grabe ka romantic og instagrammable ang mga suga sa palibot. Isa ni sa rason nganong I love Las Vegas. Sukat pa sa late 90s, sige nagyud ko og balik-balik dinhi. Ug kada bisita naa gyud ko'y laing experience. Dili gyud nimo mahuman ang tanan sa usa ka trip lang. Daghan kaayo attractions, shows, shopping, food trip, ug of course, ang akong favorite nga slot machines. Sa Venetian Hotel Palandaan, daghan na kaayo ka og ma-enjoy. Aside sa gondola ride, pwede mo mag-shopping sa ilang Grand Canal shops, mukaon sa mga Italian restaurants, ug mag-relax lang sa ambience. Wala gyud kapariha ang feeling nga mura kag naa sa Europe bisag naa ra ka sa Nevada. Sa tanang ganahang mo experience og something unique and romantic sa Las Vegas, ayaw gyud ninyo kalimti ang gondola ride. Usa ni sa akong pinaka-memorable nga moment sa akong Las Vegas adventure. Dugay na akong gidream ug karon natuma na gyud, and I can say nga it was all worth it. So, mao to guys, salamat kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. Kung naa mo sa Las Vegas, i-try gyud ninyo ni ug ayaw kalimot, please like and subscribe para ma-update mo sa akong mga travel adventures. Kita-kita ta sa sunod guys!